that tomorrow there's a meeting with the State Environment Committee, Okay. wherein they will take a decision whether to have hold two meetings, one north, one south, or to have just one. ओके नवता कितले आणि सावता कितले आजेटी नवातले Totally 9, 5 in the north, 4 in the south. ओके Tomorrow we'll take a decision. See, environment impact assessment, त्याची मिटींग स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ती फाल्यां पासून चड करून जावपाक जाय आनी वी हॅव टू डिसायड अबाउट द 2 पब्लीक हियरिंग्स, वन इन नॉर्थ इन वन इन साउथ, अबाउट द 9 jetties which will be used for passengers only. Now there are certain apprehensions in the minds of the public that these jetties will be used for coal handling or something like that. आधी कोणे ते वयर काडलेले इश्यूज ऑपोजिशन लोकांनी पहिले समजून घेवपाक जाय की आल्दोना कोल येवंक शकना म्हणून, उंबरपाक कोल येवंक शकना, और शापोरा न्हंयेन कोल येवंक शकना. दीज आर मेंट प्युअरली फॉर पॅसेंजर्स. सो ह्यो चॅटीज जर तर बांदीत जाल्यार हे रोडांचेर जो इतलो प्रेशर आहा आयज 4 व्हिलरांचो, 2 व्हिलरांचो, 6 व्हिलरांचो, तो कमी जातलो. हायवे व्हडले जाता. वॉट अबाउट द इंटरनल रोड? लोकांची घरां आहा, लोकांची दुर्ग आहा, लोकांचे शॉप्स आहा, ते काय आमी मोडूंक शकना. गोवा इज अ स्मॉल स्टेट. So we have to see alternate mode of transport. Alternate mode of transport is only via rivers. So inland waterways needs to be connected. त्याच्या खातीर आयज परतून आमी सागरमालाची मिटींग घेतली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हू इज द चेअरमॅन, आनी आमी डिसिजन घेतलो एज फर्म की ह्यो पब्लीक हियरींग बाय जून जुलय जावपाक जाय. जुनान नॉर्थाची जावपाक जाय आनी जुलयान सावथाची जावपाक जाय. दोनूच करतले. हय, ती 9 पब्लीक हियरिंग्स जी जावपाक जाय वेरियस प्लेसीस ती करपाची गरज ना. नॉर्थ म्हणून एक करूंक जाता. जितक्यो जेटी आमी नॉर्थाक घालता ती नॉर्थाची एकूच करूंक जाता. कॅन बी हेल्ड इन इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा हॉल ऑफ म्हापसा वेरेवर द कलेक्टर डिसायड्स. आनी सावथाची एक करूंक जाता आनी हे एक्सपेडायट करूंक जाता फास्ट करपाक प्रोसिजर. दे वील बी फॉर एंड दे वील बी अगेन्स्ट. लोक थोडे फॉर आसतले, लोक थोडे अगेन्स्ट आसतले. म्हणजे अगेन्स्ट लोक आहा तेणी समजूंक जाय की बाबा आमी घरानूच रावतले काय आमी हिंगा पोंबूर पासून खंय वयतले वा म्हापशासून मडगांव वयतले. कशे वयतले? मडगांव तूं म्हापशासून कोण वास्को वचोंक जाता, तेणें बाय रिवर वचोंक जाता. सो ह्या फ्युचरान हे जे ट्रॅफीक आहा ते इज जावपाक दीस इज द ओन्ली वे वॉट वी हॅव गॉट इनलँड वॉटरवेज. इनलँड वॉटरवेज आर transportation can come by ferries, small ferries, and ताका बऱ्यो जेटी जाय. जेटीचेर सगळे फॅसिलिटीज आसपाक जाय. इतलें आमी करपाक प्लॅन. वी आर नॉट स्पेंडिंग 1 rupee. The whole money will be spent by Inland Waterways Authority of India, IWAI. ओके. सागरमाला अंडर सागरमाला स्कीम ते सगळे पयशे दिता. सो आमकां पयशे मोडपाची गरज ना. म्हाजें काम एक्सपर्टायट करप. एक आमी बांदून पणजे दाखयल्लो आहा, लायक वेर अरावंड फ्लोटींग जेटी वेर अरावंड मोर देन 30 बोट्स कॅन बी पार्कड ऑन बोथ सायड्स. सो आमी म्हणटा थोडे स्वतेर आमकां परमनंट जेटी बांदच्यो पडटल्यो, थोडे स्वतेर जिंगा परमनंट जायना थिंगा आमी फ्लोटींग बांदतले. सो हे 9 जे आहा ह्यो परमनंट आहा, बट थोडे स्वतेर जायना थिंगा फ्लोटींग करप. पीपल हॅव गॉट एप्रिहेन्शन अबाउट द coal coming inside. Coal cannot come into Aldona. Now this is a story being cooked up by some of the opposition people from that area. Now I cannot satisfy them who already have in their mind that there is a coal coming. So whoever wants it in writing from our office, I can give it. That coal cannot come over there. It is only going to be passenger jetty which was there earlier in Portuguese era. तेंका सांग हिस्ट्री पळय म्हणून. हिस्ट्रीन सगळें बरयल्लें आहा आमच्या. वाफोर थिंगासून वयताले, थिंगा बरयल्लें आहा. तेंचे पंचायतीनूय बरयल्लें आसतलें. थिंगा आदी कितें ते जेटी टॅक्स कितें ते आसतलें सगळें रिकॉर्ड आहा. जून पर्यंत मिटींग करपाक सर आमी म्हाजो डिमांड आयज आसलो मिटिंगेक की ही जी पब्लीक हियरींग आहा दॅट शूड हॅपन बाय जून. वी हॅव टू एक्सपर्टायट दीस. हाऊ लॉंग वी आर गोइंग टू टेक? वी had announced this last this thing
in my last term, that means from 2015 to 17, 12 to 17 was the term, but 15 to 17 it was announced. But nobody has taken it forward. कोणे फुडें व्हरोंक ना तें. तशें खूब वस्तू अनावन्स जाता आनी कोण फॉलोअप करिना. आमच्या डिपार्टमेंटान कॅप्टन ऑफ पोर्टान आमी फॉलोअप करता. त्या खातीर आमी कामां फुडें व्हरपाक वावुरता. हिंगासर जे 4 हे येवपाचे आहा, ओल्ड गोवा येवपाचे आहा, डेम्पो टावर्साच्या फुडल्यान आनी एक फ्लोटींग जेटी येवपाची आहा आनी शापोरा एक येवपाची आहा, ते आमी फुडें येयल्ले आहा. तेजी वर्क ऑर्डर बीन दिल्ली आहा. सो एक पणजे जाल्यार तशी आनीक 3 येतल्यो. सो तशेंच ह्यो 9 जेटीज येयत जाल्यार कनेक्टिविटी फॉर पॅसेंजर्स वील बी व्हेरी व्हेरी इजी. Why village-wise meeting is cancelled? Village-wise meetings cannot happen, and it will take nearly another 3-4 years. See, that is collector has to take. It is not our purview. See, state environment impact assessment. त्याच्या उपरांत एनवायरमेंटल क्लियरन्स जे आहा ते कलेक्टर तेजी हें घेता, मिटींग घेता, आमी घेयना. आमचो रोल सोंपता थिंगा. So they take the meeting and they send it back to Goa State Environment Impact Assessment Committee, and then they give EC. This is because of these are permanent jetties. So wherever it is not possible to build permanent because of the some environmental issue, then we are proposing them to be floating. But we want connectivity. आमकां कितें जाय? आमकां जाय connectivity. थोडे लोक ओपोज करतले, पण आमी करून दाखोवपाक जाय. नाजाल्यार गाडयो घेयनाका. आमचे सिंपल म्हणबा, हांव तुका कितले सांगीत तूं गाडी घेयनाका, तूं गाडी वचून हाडटलोच. कित्याक तूं म्हणटलो आपूण पणजे कसो आसो, आपूण बशीन वचना. सो सगल्यांक फॅसिलिटी जाय, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर नाका. हें आमच्या मनान आसा. हें चेंज जावपाक जाय. हें कशें चेंज जातलें जर तर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करिना. सरकाराचें काम इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाचें. एक करून दाखोवप. त्या खातीर हांवें पणजेची फ्लोटींग जेटी पयलीं करून दाखयली. आमी अशें सांगूंक ना की आमी करतले म्हणून, करून दाखयली. आतां तुमी येवन पळया, हाडा ऑब्जेक्शन तेजेर. कितें आहा पळय तितलें तुमचें बरोवन दिया ऑब्जेक्शन आमकां. कोणें दिवंक ना ऑब्जेक्शन बरोवन. पयलीं तेणी म्हटलेलें कितें, पणजे आमी जे फ्लोटींग जेटी बांदता थंय थिंगाय कोल येवपाचो आहा म्हणून. आदी म्हटलां अशें. ऑपोजिशनाचें काम कितें करप? चार्ज करप. आमचें काम कितें करप? कन्विन्स करप. आमी बांदली आनी कन्विन्स केले लोकांक. जेटी खंय तरी आमी बांदतले, 9वांतली एक. आनी पॅसेंजर थिंगासून स्टार्ट जातले. जर तूं पोंबुर्स पासून पणजे येवपाक वो आनी खंयसून पणजे येवपाक, तेन्ना लोकांक कळटलें की बाबा ही पॅसेंजर जेटी आहा म्हणून.